बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम देख रहे हैं निसाबुस सर्फ और उसका सबक नंबर है 39। मिसाल के कवाइद। तो कवाइद पढ़ने से पहले हम जरा ये देख लें कि मिसाल किसको कहते हैं। ये याद तो होगा ही आपको, हमने पहले पढ़ लिया था कि मिसाल एक मखसूस किस्म के कलिमा को कहते हैं। ये ऐसा कलमा होता है जिसका फा कलमा हर्फ इल्लत हो, जिसका फा कलमा हर्फ इल्लत होता है उस कलिमा को मिसाल कहते हैं। इसे मुअत्तलुल फा भी कहते हैं। हर्फ इल्लत अगर उसके फा कलमा में हो तो उसे मिसाल कहेंगे। अगर फा कलमा में वाक़े होने वाला हर्फ इल्लत वाव हो तो उस कलमा को मिसाल वावी, और अगर या हो तो उसे मिसाल याई कहते हैं। जैसे वअजुन में फा कलमा वाव है तो इसको मिसाल वावी कहेंगे, लेकिन यतीमुन में फा कलमा या है इसलिए इसको मिसाल याई कहेंगे। तो आए देखते हैं मिसाल के कवाइद को। तो कायदा नंबर 1 है, जो वाव अलामत मदारे मफ्तूहा, कौन सी अलामत मदारे? अलामत मदारे मफ्तूहा और कसीरा के दरमियान या अलामत मदारे मफ्तूहा और फतह के दरमियान ऐसे कलमे में हो, कौन से ऐसे कलमे में हो जिसका ऐन या लाम कलमा हर्फ हल्की हो, दूसरे वाला नहीं, ऐसे कलमे में हो जिसका ऐन कलमा या लाम कलमा हर्फ हल्की हो तो उसे गिरा देना वाजिब है। जैसे यवईदु से यईदु, यौजिनु से यजीनु और यौहबु से यहबु, यौदअु से यदअु, यौसअु से यसअु। इन सब में वाव अलामत मदारे मफ्तूहा के बाद है और कसरा के दरमियान है, कुछ में अलामत मदारे मफ्तूहा और फतह के दरमियान है, लेकिन इसका ऐन कलमा या लाम कलमा हर्फ हल्की है। अब यौईदु में ऐन कलमा ऐन है जो कि हल्की है, ठीक है। और इसी तरह से जा और फिर आगे हा, ये सब, और फिर दौद आइन, फिर यौसा में भी आइन, इनमें से ऐन या लाम कलमा हर्फ हल्की है, इस वजह से उस वाव को गिरा देना लाजिम रहा, तो यौहबु से यहबु हो गया। अब इसमें एक खास नुक्ता और भी है कि मिसाल वावी के वो मदारे मारूफ जिनकी माजी नहीं आती उनसे भी वाव को हज़फ करना वाजिब होता है। जैसे याजारो और यादाओ, ये असल में यौजारो और यौदाओ थे, लेकिन इनकी माजी नहीं आती, इसलिए ये यौजारो से याजारो और यौदाओ से यदाओ हो गए। इसी तरह ऊपर जो मिसाल हमने पेश की तो ये कायदा नंबर 1 अक्सरी है। चुनांचे मस्दर अल-वजअ दर्दमंद होना से मदारे यौजअ आता है, यहाँ वाव हज़फ नहीं होता। कायदा नंबर 2 देख लेते हैं। वाव साकिन मा कबले मकसूर को या से बदलना वाजिब है। ऐसा जिसमें वाव साकिन हो लेकिन वो मकसूर के बाद हो, मा कबले मकसूर, ठीक है। ऐसी वाव साकिन जिससे पहले वाला हर्फ मकसूर हो, कसरा वाला हो, जेर लगी हुई हो, उसको या से बदलना वाजिब है, बशर्ते के वो बाबे इफ्तिआल उनका फा कलमा ना हो
اور نہ ہی مدغم ہو، نہ تو وہ مدغم ہو اور نہ ہی وہ فا کلمہ ہو باب افتعال ان کا۔ اب مثال لے لیتے ہیں کہ مبعاد، اس میں واو ساکن ہے اور واو ساکن سے ما قبل میم مکسور ہے، تو یہ ہے مبعاد سے پھر اب اس کی واو کو تبدیل کر دیا گیا یا سے، تو یہ ہو گیا میعاد۔ ایسے ہی ہے مبحاب، جو کہ واو ساکن ہے تو ما قبل میم مکسور ہے، تو اس وجہ سے واو یا سے بدل گئی اور یہ مبحابن سے میحابن ہو گیا۔ اس میں بھی ایک خاص بات نوٹ کر لیں کہ اتصالا اصل میں ابتصالا تھا، واو ساکن ما قبل مکسور ہے، لیکن اس میں واو کو یا سے نہیں بدلا گیا۔ کیوں نہیں بدلا گیا؟ اس وجہ سے کہ یہ ہے باب افتعال ان کا فا کلمہ۔ اسی طرح اجلب بازن میں بھی واو ساکن کو یا سے نہیں بدلا جاتا کیونکہ وہ مدغم ہے۔ اجلب بازن واو دو ہیں اس کے اندر اور دو ہونے کی وجہ سے وہ مدغم ہو کے مشدد ہو کے مدغم کہلائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھتے ہیں قاعدہ نمبر 3، اگر ابتدائی کلمہ میں دو متحرک واو ہوں تو پہلی واو کو حمزہ سے تبدیل کرنا واجب ہے، جیسے وویسلن، واسلن کی تصغیر ہے یہ، اس سے کیا بنا اویسلن، کیونکہ شروع میں دو واو ہیں، دو متحرک واو ہیں، دو متحرک واو ہیں، پہلی واو مضموم دوسری واو مفتوح، تو یہ کیا ہوا وویسلن، تو یہ واسلن کی تصغیر ہے، اس سے کیا بنا اویسلن، اور واسلن جو کہ واصلتن کی جمع ہے، اس سے بنا اواسلن۔ تو اس سے اختتام پذیر ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔